Hello, Long Beach Unified community. During this week, when we will pass the 1-year mark since our school buildings closed, I'm sure glad to be able to report some continued good news about our schools and our reopening plans. I've enjoyed hearing from parents, teachers, and even some of our students who have written to me to share their excitement about returning to school. Long Beach Health and Human Services officially approved our school reopening plan this week, allowing us to proceed with in-person learning for transitional kindergarten through 5th grade as planned, starting March 29th. You should have begun to receive communication directly from your school about the district-wide safety protocols and the specifics of those protocols in your own school. We are grateful for our continued partnership with the Long Beach Health Department during this pandemic, especially for their coordinated vaccination efforts, which have ensured that each of our employees has access to vaccine appointments. This coordinated effort has been recognized throughout the country as a model partnership that has a positive impact on community health and is positive for our schools. The Health Department's approval of our plan comes as the adjusted case rate for Los Angeles County was 5.2 per 100,000 this week, continuing a significant and welcome downward trend in recent weeks. As the March 29th date approaches, elementary families should be sure to remain in contact with their school for details related specifically to their campus, whether you've selected in-person or all distance learning. As I shared last week, this is a time to talk to your students about the transition that is happening for them. A year is a long time. No one needs to tell you that. And as we near the time when many students will return to school, let's all come together to create some space for our students to express themselves, their excitement, their worries, and their questions. The school district's reopening plans for all grade levels also have recently been updated in our COVID-19 pandemic school opening and safety plan, which remains publicly available in multiple languages at lbschools.net/coronavirus. As community health data continue to improve, the likelihood increases that middle and high school in-person learning on a hybrid schedule will begin on the same timeline that we previously announced for families who choose that option. On April 19th, our seniors will return. On April 20th, students in grades 6 to 8 will return. On April 26th, students in grades 9 to 11 who have selected in-person learning will return. As we did for the elementary grades, we are currently surveying middle school and high school parents about their instructional program setting. These surveys will close this Friday, March 12th. Any parents or guardians who have not yet indicated their preference on the survey in Parent View can still do so until Friday. If you have any questions about the instructional program or need assistance in completing the survey, please reach out to your school office. There is someone there to help you. California recently issued guidelines to help clear the way for football, baseball, softball, soccer, water polo, cheerleading, and other outdoor sports to return when certain thresholds are met. Some sports have resumed and others are preparing to do so. Watch for further information from schools. As you can imagine, we are intensely focused on the safe reopening of our schools right now. However, I do want you to know that our team is simultaneously working on our plans for next school year. We expect to run full-day school programs and offer families an option for distance learning. Once there's more information to share, I look forward to doing so. Thank you to all of our families and staff for your support during these challenging but hopeful times as we look forward to seeing many of our students in person soon. Take good care, and I will see you soon. Hola, comunidad del distrito de Long Beach. Durante esta semana, cuando marcaremos un año desde que las instalaciones escolares cerraron, me da gusto reportar unas buenas noticias con el plan de abrir las escuelas. He disfrutado escuchar de los padres, maestros y algunos de los estudiantes quienes me han escrito para compartir la emoción de regresar a la escuela. El Departamento de Salud aprobó nuestro plan esta semana para seguir adelante con las clases presenciales para el pre-kinder hasta el 5º grado. Ustedes ya deberían haber recibido comunicación de la escuela sobre los protocolos de seguridad
para sus propias escuelas. Estamos agradecidos por nuestra asociación con el Departamento de Salud de Long Beach durante esta pandemia, en especial por los esfuerzos de vacunación, asegurando que cada uno de nuestros empleados tenga citas a las vacunas. Este esfuerzo coordinado ha sido reconocido en la nación como una asociación modelo. Esto tiene un efecto positivo para la salud comunitaria. La aprobación del Departamento de Salud llega al momento que el índice es de 5.2 por cada 100,000, continuando un descenso estas semanas. A medida que se aproxima el 29 de marzo, las familias de escuela primaria deben permanecer en contacto con las escuelas para detalles relacionados específicamente con sus planteles, ya sea que escogieron presencial o todo a distancia. Como compartí la semana pasada, este es el momento de hablar con sus estudiantes de la transición que está llevándose a cabo. Un año es mucho tiempo, nadie tiene que decirles eso. Y a medida que nos acercamos al tiempo que muchos estudiantes regresarán a la escuela, unámonos todos para crear espacio para que nuestros estudiantes se puedan expresar su emoción, sus preocupaciones y sus preguntas. El plan de repertorio escolar para todos los niveles de grado también se actualizaron recientemente. En el plan de apertura de las escuelas 2020-21 está disponible en varios idiomas en lbschools.net/coronavirus. A medida que mejoren los datos de coronavirus, la probabilidad de que el aprendizaje presencial de escuela intermedia y preparatoria en horario híbrido continúe como se anunció anteriormente para familias que escojan esto. El 19 de abril los estudiantes de 12º grado regresarán. El 20 de grado 6 a 8. El 26 de abril estudiantes 9 a 11 que escogieron clases presenciales regresarán. Como lo hicimos para los grados de primaria, actualmente estamos sirviendo a los padres trabajando con los estudiantes. Estamos mandando encuestas para los padres de escuela intermedia y preparatoria. El 12 de marzo se cierra. Cualquier padre o tutor que todavía no hayan indicado su preferencia en Parent View pueden hacerlo hasta el viernes. Si tienen alguna pregunta sobre el programa de instrucción o necesitan ayuda para llenar la encuesta, por favor contacten a la oficina de sus escuelas. Ahí hay alguien que pueda ayudarles. Recientemente California emitió guías para deportes, fútbol, soccer, porristas, para cuando se cumplan con ciertos límites. Algunos han reanudado y unos se están preparando. Estén pendientes de información de las escuelas. Como pueden imaginarse, estamos muy enfocados en la reapertura segura de las escuelas. Sin embargo, quiero que sepan que nuestro equipo simultáneamente está trabajando para los planes del próximo año. Esperamos tener programas de todo el día y ofrecer opción para aprendizaje a distancia. Una vez que tengamos más información para compartirles, lo haré. Gracias a todas las familias y el personal por su apoyo durante estos tiempos desafiantes, pero también de mucha esperanza. Esperamos ver a los estudiantes en persona pronto. Cuídense mucho y nos vemos pronto. ជំរាបសួរសហគមន៍សាលារៀន Long Beach ក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលយើងបានបំពេញពេលមួយឆ្នាំដែលសាលារៀនបិទទ្វារខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយផ្សាយជាដំណឹងល្អអំពីការបើកសាលារៀនខ្ញុំមានការពេញចិត្តក្នុងស្ដាប់ដំណឹងពីមេដាបេដាពីក្រុមគ្រួសារពីសិស្សនិងគ្រូដែលសរសេរទៅកាន់គាត់បង្ហាញអំពីដំណឹងបើកសាលារៀនវិញក្រសួងសុខាភិបាល Long Beach គេយល់ព្រមហើយឲ្យយើងបើកសាលារៀនវិញសម្រាប់បញ្ជូនសិស្សថ្នាក់ TK ទៅថ្នាក់ទី5ត្រឡប់ចូលរៀនវិញផ្ដើមនៅថ្ងៃទី29 ខែមិនិនាលោកអ្នកគួរតែបានទទួលដំណឹងរួចមកហើយពីសាលារៀនអំពីរបៀបត្រូវធ្វើយ៉ាងណារក្សាសុខភាពនៅតាមសាលារៀនរៀងខ្លួនយើងមានសេចក្តីអរសប្បាយដោយក្រសួងសុខាភិបាល Long Beach ធ្វើដៃគូជាមួយយើងក្នុងការចាក់ថ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិកពួកគេប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយបុគ្គលិកយើងនឹងឲ្យមានពេលណាត់ជួបសម្រាប់ការចាក់ថ្នាំហើយនេះគឺជាគំរូល្អមួយសម្រាប់ជាការល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសដែលបញ្ជាក់ថាយើងយកចិត្តទុកដាក់មកលើសាលារៀនហើយនិងសហគមន៍របស់យើងឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាជំងឺវាកាន់តែស្រកចុះហើយនៅពេលឆ្លងពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយនេះគឺជាដំណឹងមួយដ៏ល្អ
នៅពេលថ្ងៃទី29ខែមីនាជិតមកដល់សូមឲ្យក្រុមគ្រួសារធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់សាលារៀនរៀងៗខ្លួនដើម្បីទទួលដំណឹងកាន់តែជ្រាបអំពីប្រភេទដែលត្រូវបង្ហាត់មេរៀនសម្រាប់សិស្សទោះជារៀននៅក្នុងថ្នាក់ក្តីទោះជារៀននៅតាមអនឡាញក្តីនេះហើយគឺជាពេលយើងត្រូវជជែកជាមួយសិស្សមួយឆ្នាំវាពេញយូរណាស់យើងដឹងហើយនៅពេលដែលយើងជិតដល់ពេលដែលសិស្សត្រឡប់ចូលរៀនវិញចូលយើងទុកឱកាសខ្លះសម្រាប់ឲ្យសិស្សជជែកអំពីអ្វីដែលគេមានការរីករាយអំពីការភ័យព្រួយរបស់គេហើយនឹងអ្វីបន្ថែមទៀតនៅតាមការគម្រោងការបើកសាលារៀនហើយនឹងសវត្ថិភាពហ្នឹងគឺថាយើងអាចបើកមើលបានហើយយើងធ្វើការកែសម្រួលព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនាមយើងដែលបានទទួលលទ្ធផលមកវិញពីលទ្ធផលតាក់ទងសុខភាពហ្នឹងគឺថាយើងនឹងសង្ឃឹមនឹងទទួលសិស្សសាលាមធ្យមសិក្សានិងសិស្សសាលា High School ចូលរៀនវិញថ្ងៃទី19ខែមេសាសិស្សថ្នាក់ទី12ត្រឡប់ចូលរៀនវិញថ្ងៃទី16ខែមីនាសិស្សថ្នាក់ទី6ទី8ចូលរៀនវិញហើយថ្ងៃទី19ខែមេសាសិស្សថ្នាក់ទី9ទៅថ្នាក់ទី11ត្រឡប់ចូលរៀនវិញដូចជានៅតាមសាលាបឋមសិក្សាដែរគឺឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការស្ទង់វាស់ទៅលើក្រុមគ្រួសារនៃសិស្សមធ្យមសិក្សានិង High School ហើយយើងបាត់បញ្ចប់ធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនេះឯងបើមិនទាន់បានធ្វើទេគឺថាសូមមេត្តាឆ្លើយឲ្យបានទាន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបើមានសំណួរផ្សេងអំពីរបៀបត្រូវការឆ្លើយឬក៏ត្រូវការជំនួយបំពេញឆ្លើយសូមតាក់ទងសាលារៀនដើម្បីឲ្យមានបុគ្គលិកជួយយើងក្នុងថ្មីនេះរដ្ឋ California បានបង្ហាញជាក្បួនបញ្ជាមកលើការប្រកួតកីឡាដែលចង់ឲ្យមានការត្រឡប់ចូលទៅប្រកួតវិញនៅពេលណាឱកាសល្អអាចបើកបានកម្មវិធីកីឡាខ្លះបានធ្វើរួចទៅហើយប៉ុន្តែខ្លះទៀតកំពុងតែរងចាំយើងដឹងហើយគឺថាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការបើកសាលារៀនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ដែរថាក្រុមរបស់នាងខ្ញុំកំពុងតែគ្រោងទុកសម្រាប់បើកកម្មវិធីសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីយើងសង្ឃឹមនឹងបើកទទួលសិស្សចូលរៀនវិញទាំងស្រុងហើយនឹងទុកឱកាសឲ្យសិស្សខ្លះរៀននៅតាមអនឡាញបើសិនជាក្រុមគ្រួសារចង់ធ្វើរបៀបនោះសូមអរគុណចំពោះជំនួយគាំទ្រហើយសង្ឃឹមថានឹងរងចាំជួបសិស្សវិញក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះសូមអរគុណនិងជួបគ្នា